کوئی لگنا نا کہ 20 منٹ فرمایا اس تو بھی پہلے کوئی وقت دی قید نہیں فرمایا اے ولی اللہ دی شان ہے اے ولی دا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی دی حضور میں لے کے اللہ فرمایا کتنی دیر دے اندر عرض کی دی حضور اکھ چمکن تو پہلے لے کے تخت حاضر ہو جاواں گا اللہ دے نبی نے اکھ بند کی تھی کھولی تخت سامنے میں اے عاصم بن برخیہ نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں اے ولی اللہ وے جنہوں اللہ دا قرآن کہندا وے ان دے کل قرآن دا تھوڑا جا نقصہ وے اے قرآن دے چند الفاظ نہیں قرآن دے گڑے الفاظ نہیں یا حیو یا قیوم آپ دا ورد کرنے والا ہے اے منن والا حضرت عاصم بن برخیہ نو منن والے اے ولی دا عالم ہے پر رب کعبہ دی عزت دی قسم تے پھر رسول اللہ دے غلام دی کی شان ہوئے گی علی اجویری دا مقام کی ہوئے گا کیونکہ نبیاں وچوں میرا نبی آلہ امتہ وچوں میرے نبی دی امت آلہ پھر اسی دا معنی نہیں آدھا حضرت عاصم بن برخیہ نارو زیادہ شان دادا علی اجویری تے جے اس ولی دا یہ شان ہے اس ولی دا یہ مقام ہے اکھ چمکن تو پہلے تخت لیاندہ اے نا کہ جو صرف وہی لے گئے انگریز آیا نا دادا علی اجویری دی بارگاہ دے اندر تبلیغیاں دے ہتھیاں بسترے چک سرکاراں دی ہتھی چڑھ گیا نا انہیں قرآن جو پڑھیا نا جو اس جگہ دے آیا کہ اکھ چمکن تو پہلے ہزاراں میل دور تخت لے کے آگے انگریز قرآن پڑھیا انہیں آگے گل سمجھ نہیں آندی بھئی کوئی سینس لڑائی سارا کچھ انہیں اپنا دماغ لڑایا گل انہیں آگے سمجھ نہیں آئی انہاں تبلیغیاں دے ہتھی چڑھ گیا چڑھے رائی گنڈی سرکاراں دے جو چڑھیا دے انہیں کھجی آ قرآن تو ساں پڑھ قرآن نو بندے انہیں کیا ماننے قرآن ساڑھے نبی دے نازل ہویا انہیں کہتے تھا انہی وضاحت تک کرو نہیں کی کہہ رہا قرآن منو نہیں گل سمجھا دی قرآن سمجھاؤ منو کدی انہوں نے لے کر رائی بینڈ دے کدی کدھر دے کدی کتھے دے کدی فلانے اجتماع دے آج فلانا شیخ الحدیث فلانے اجتماع دے آ رہے ہیں آج فلانے اجتماع دے فلانا شیخ الحدیث آ رہے ہیں سارے پاسے بھج لیا گل سمجھ نہ آئی گل سمجھ نہ آئی آنی بھی کیویں سی کیونکہ دل وچ عشق مصطفیٰ جو نہیں سی دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں سی دل وچ عشق مصطفیٰ دا بوٹا جو نہیں لگیا سی اللہ اکبر کبیرہ جو میں گل کی تھی چلنے ایک دن جدوں لاہور دی سرزمین دے آئے جدوں دادا دبا دے سامنوں دی گزر ہویا ہوں یہ انگریز ٹانگے دی اٹھے بیٹھا میں گن لگائے گڑی جگہ میں انہاں بیلیاں دی آواز آئی انہیں آکھا شرک دا اڈا میں تے شرک ہوندہ میں انہیں آکھا لوگاں دا رجحان بڑا میں لوگ بڑے لے کے جا رہے ہیں لنگر بھی لے کے جا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ملنگ کٹھے ہوئے نے ذرا میں ویکھنا چاہنا ہوں انہیں آکھا بیلیاں بہ جا نہ جاویں شرک آلا ڈاویں بڑا وڈا گناویں ندی بارے گا جانا پر انہوں پتہ سی انہوں تقدیر بدلن والی ہے ان دنیا دے اللہ دے ولی دی بارگاہ جیون والا ہے جو دو اس انگریز نے وضو کیتا چلنے آیا ہوں دادا علی اجویری دی بارگاہ دی اندر آیا آڑ کے بیٹھا ہوں جو دو اللہ دا قرآن پڑھیا میں جو دو اسے رہتے آیا ہوں اے قرآن منو سمجھ نہیں آ رہا قرآن منو سمجھ نہیں آ رہا ہوں منو اس وقت اللہ دے نبی دی حدیث یاد آ گئی اللہ دے نبی نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن دوجی میری آل فرمایا ہوں آل سمجھنا آئے قرآن پڑھ لے آجے قرآن سمجھنا آئے دے آل دے دروازے دے آجے ہون جدو دادا علی حجویری دی بارگاہ دی اندر آنگے انگریز بیٹھا ہوں انہوں پوچھا گیا حضور ایت دسنا ایک سفید داڑھی والا ہوں بابا یادر ہو گیا کہنے لگا بیلی آیا ایت دسنا کہیں ٹھنڈا لویں گا یا گرم لویں گا اس انگریز سے منہ نکلیا لفظوں نے کیا حضور میں گرم پینا چاہنا ہوا آپ نے اسے طریقے دن ہاتھ بلند کیتا فوراً سامنے ہاتھ پیالی ہاتھ دے اندر ان دے اندر ابالے لیندی ہوئی چاہ پیش کی تھی جدو چاہ پیش کی تھی انگریز کہنے لگا پیالی دے اندر نگاہ ماری پیالی یا کپ جو چیز بھی ہے سی نظر ماری انہیں آگیا
कप भी मेरे घर दा वे, इन्हें अंदर पींदा भी मैं सा, रोजाना एक कप या प्याली मैनू दिती जाती सी। हजरत जी इत्थे बह के उन्हें आख्या बेलिया जेड़ी तेरे दिल विच तकलीफ है ओनू दूर करने वास्ते तेरे घर विचों लंदन विचों प्याली लैके हाजिर कर छड़ी है। ये जड़ी दिल में तकलीफ लैके बैठा उन्हें क्या दूर तुहानू किवें पता लग्या? आपने फरमाया जेड़ा कुरान तेनू समझ नहीं आ रहा हो कि एक किवें हो सकिया कि हज़ारा मील दूर तख्त अख चमकन तो पहले आ गया हो, ये लैके आने वाला अल्लाह दा वली किवें हो सकता वे? फरमाया जिवें प्याली आ गई है हज़ारा मील दूर तेरा घर लंदन अंदर ये प्याली आ सकती दे में तख्त भी अल्लाह दा वली ले आ सकदा वे। फरमाया जे प्याली आ सकदी है ते तख्त भी आ सकदा वे। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये वलियां दी शान काम इस वास्ते फरमाया गया। उस अंग्रेज जो देखा उन्हें कहा लंडे दे मौलवियों ने मैं चढ़िया रहा सारी हयाती कदी उस शेख उल हदीस ते कदी उस मुहद्दिस कोल गल समझ कुरान समझाया ना गया। जब अल्लाह दे वली दी बारगाह जाए निगाह की हर गल ही समझ आ गई है, सारे दा सारा कुरान समझ आ गया। इस वास्ते असीं कहने होने निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। फरमाया वली अल्लाह होवे सही वली अल्लाह नजराने वाला पीर ना होवे, ये ना आखे आया तो की रह गया तो जाना तो की दे के जाएगा, ऐदा का पीर ना होवे सही कोई अल्लाह वाला। फरमाया दिलों की हाल भी पढ़न जान अल्लाह ने उन्होंने ताकत दी होंदियां ने। फरमाया कि उन्होंने हाथ बन जाना वा, ये नबी की हदीस है। फरमाया उन्होंने जुबान बन जाना वा, उन्होंने अख बन जाना वा, उन्होंने कान बन जाना वा, जिंदे नाल वो सुनते ने देखते ने बोलते ने। फरमाया सारी ताकत अल्लाह उन्होंने दे छड़दा वे कि जदों बंदा अपने आप को रसूलुल्लाह दे दीन विच ढालदा तो याद रख लेना वली अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरे आला हज़रत दा फतवा जो जाना होवे ना कमो बेश कम अज कम ए जिहड़े असीं जाके झुकने आला हज़रत ने झुकन तो मना नहीं किया, झुकना चाहिए पर जो हालात चल रहे हैं तो ये तो भी मना फरमाया कि तुसीं कबर नूं जाके ताज़ीमन चुमना भी छड़ दिओ। फरमाया 8 फुट दूर खड़ के वली अल्लाह की कबर से खलो के दवा करिया। उसी वजह जिहड़े शिरक के फतवे लगते इन्हां वजह तो लगते साडे जिन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ इलम ਹੁੰਦਾ नहीं वो जाके इस हालत के अंदर जाके चुमते हैं वो कि बंदा सजदा कीती बैठा होंदा। समझ आ रही? तो ताज़ीमन कबर को सजदा करना भी हराम है। समझ आ रही? उन्होंने जायज़ समझना ये शिरक है। तो इस वास्ते कबर के अंदर जो किसी अल्लाह के वली की दरगाह से जाना हो तो कम अज कम 8 फुट दूर खड़ के भी उत्थे अल्लाह के वली की दरगाह से खलो के दुआ करनी चाहिए। वो तो खलो के चुम लो बोसा ले लो अपने हाथ के नाल है। ये जो फतवे लगते हैं इन्हों तो बचा जाए। वली अल्लाह की शान बड़ी मकाम बड़ा बड़ी अल्लाह ने इन्होंने इस वास्ते अल्लाह का कुरान भी इन्हों की शान बयान करता, नबी का फरमान भी शान बयान करता।